ستائش اور پرستش کرنا یہ اہم ہے، جو ہم بھول بیٹھے ہیں، جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، اور اگر کلام ہی کی بھی باری کر لیں تو پھر لوگ کلام کو بھی صحیح طور پر سن نہیں رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے دھیان کیجئے، ان باتوں کو سیکھیے۔ Why should we praise the Lord؟ ہم کیوں خدا کی ستائش کرتے ہیں؟ ہم کیوں خدا کے نام کی تعریف اور تمجید کرتے ہیں؟ ہم کیوں خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ خدا کا حکم ہے کہ ہم اس کی کیا کریں؟ ستائش کریں، اس کی حمد کریں، اس کی ثنا گائیں۔ زبور 150 اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خداوند کی حمد کرو۔ کیا لکھا ہے؟ حمد کرو۔ کبھی آپ نے نوٹس کیا ہے خدا نے ہم سے کہا ہو تم میری ستائش کرو؟ نہیں، اور بالکل نہیں، کیونکہ بادشاہ کہتے نہیں بلکہ حکم دیتے ہیں۔ آمین۔ بادشاہ کیا کرتے ہیں؟ حکم دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے وہ میری ستائش کرو، میری حمد کرو، میری تعریف کرو۔ بادشاہ حکم دیتے ہیں۔ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے، زبور 150 میں پہلی آیت میں کیا لکھا؟ خداوند کی حمد کرو۔ تو گویا کیوں ہم خدا کی ستائش کریں یا کیوں ہم خدا کی حمد کریں؟ کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے۔ آمین۔ وہ کیوں ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اس کی ستائش کریں؟ کیا اس کو ہماری تعریف، حمد اور ستائش کی ضرورت ہے؟ نہیں، بلکہ وہ جانتا ہے کہ جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں تو یہ ہماری ضرورت ہے۔ آمین۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس کی کیا کریں؟ تعریف اور اس کی حمد کریں۔ اور دراصل آپ یاد رکھیے کہ خدا کی ستائش اور حمد کرنا سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیا آپ تعریف کرتے ہیں یا تعریف نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ خدا ہے۔ آمین۔ وہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ خدا ہے، کوئی تعریف کرتا ہے یا نہیں کرتا، خدا کو فرق نہیں پڑے گا۔ اور یہی غلطی شیطان نے، لوسیفر نے کی کہ میں چونکہ اس کی ستائش کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میری وجہ سے وہ خدا ہے۔ اور کیا ہوا؟ اور اسی لمحے وہ کیا کر دیا گیا؟ وہ گرا دیا گیا۔ اس لیے یہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم خدا کو میری تعریف کی ضرورت ہے، وہ خدا ہے، ہی از گاڈ۔ آمین۔ خدا ہمارے بھلے کے لیے ہمیں حکم دیتا ہے۔ آمین۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم اس کی ستائش کرتے ہیں تو ہم اس کے تعلق کے اندر آتے ہیں، ہم اس کے ریلیشن کے اندر آتے ہیں۔ اور جب تک ہم اس کی تعریف نہیں کرتے ہم اس کے ریلیشن میں نہیں آ سکتے ہیں۔ اور آپ یاد رکھیے کہ شکر گزار دل اور دل سے اس کی ستائش کیے بغیر ہم خداوند یسوع مسیح کے فضل میں ترقی نہیں کر سکتے۔ اس لیے جب آپ منہ کھولتے ہیں، جب آپ تعریف اور تمجید کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس سے ہمیں یہ مدد ملتی ہے کہ ہم خدا کے فضل میں ترقی کر سکیں، اور اس کے ذریعے سے ہم خدا کے ریلیشن کے اندر آ سکیں۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ چنانچہ یہ خدا کا حکم ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں، کیونکہ اس کے حکم کے اندر ہماری بھلائی ہے، ہماری اچھائی ہے، ہماری گڈنس اسی میں پائی جاتی ہے کہ ہم اس کی بات کو اپنی زندگیوں کے اندر اپلائی کر سکیں یا اس کو لے سکیں۔ اس لیے جب آپ خداوند کی حضور میں حمد کرتے ہیں، اور جب بھی حمد کروں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ بولتے ہیں
ठीक है, आप गाती हैं। अगर गाना और बोलना नहीं है तो ये क्या है? बोलिए, हम्द नहीं है, ये तारीफ नहीं है, ये सताइश नहीं है। आमीन। और दूसरी बात, हम क्यों खुदा की सताइश और हम्द करें? वो हमारी हम्द सना पर तक लगाता है। आमीन। हम क्यों उसकी सताइश करते हैं? क्यों करें? क्योंकि वो हमारी हम्द सना के ऊपर क्या करता है? तक लगाता है। ज़बूर 22 उसकी 3 आयत में लिखा है, लेकिन तू कदूस है, तू इस्राएल की हम्द सना पर तख्त नशीन है। तख्त नशीन होता है नहीं, बल्कि क्या है? तू इस्राएल की हम्द सना पर तख्त नशीन है। चुनाचे हम इसलिए खुदा की सताइश और उसकी हम्द करें क्योंकि वो तकनशीन होता है। और याद रखिए, गौर से सुनिए, और तकनशीन होने का मतलब यह है कि जब हम उसके लोग उसकी सताइश, उसकी हम्द करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, वो उसमें महब होता है। आमीन। उसमें सरशार होता है। और अगर कलीसिया या उसके लोग, उसके ईमानदार लोग इस बात को समझे कि वो उसमें कहते हैं ना कि महव हो जाता है कि ये है, ये सताइश करते हैं, यहाँ सादा सी बात ये है, उसको हमारा तारीफ करना अच्छा लगता है। आमीन। उसको हमारा तारीफ करना क्या लगता है? अच्छा लगता है। तो सोचिए, अगर हम उसकी तारीफ नहीं करते तो उसको कितना बुरा लगता होगा। और जब हम उसकी हुजूरी में बैठे हुए हों और फिर भी ना बोलें तो उसको कितना जो है बुरा लगेगा। वो तकनशीन है। वो इस्राएल की हम्द सना पर क्या होता है? वो तकनशीन है। ठीक है, हम इस आयत को जो है वो इंडेफिनेट में बात करते हैं। वो तकनशीन है जब उसकी हम्द सना होती है, उसकी सताइश, उसकी हम्द होती है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम क्यों उसकी सताइश करें? क्योंकि ये उसका हुक्म है। हम क्यों उसकी सताइश करें? क्योंकि इसके जरिए से क्या होता है? खुदा तकदीशीन है। प्रेज द लॉर्ड। और एक गहरी बात जिसको आगे भी मैं चलकर और जरा खोलूंगा, ये यशायाह 60 और 18 वर्स है। 60वां बाप उसकी 18वीं आयत में इसका जिक्र आता है। ज़बूर 60 उसकी वर्स 18, उस पे क्या लिखा है? हालेलुया। बल्कि तू अपनी दीवारों का नाम निजात और अपने फाटकों का हम्द रखेगी। बल्कि तू अपनी दीवारों का क्या नाम रखेगी? निजात, और अपने फाटकों का हम्द रखेगी। ये आयत एक जो है वो मास्टर की है, एक कुंजी है, एक चाबी है। और ये उन चीजों को खोलती है जिसका तल्लुक तारीफ के साथ है, हम्द के साथ है। और आप ये देखिए कि जब भी आप बाइबल मुकद्दस में दरवाजों का जिक्र पढ़ेंगे तो इसका तल्लुक आपको हम्द के साथ खास तौर पर जो है वो नजर आएगा। इसलिए आप ये देखिए, गौर से सुनिए, ज़बूर 87 उसकी वर्स 2 में पढ़ते हैं। ज़बूर 87 उसकी दूसरी आयत में लिखा है, खुदावंद सिय्योन के फाटकों को याकूब के मस्कनों से ज्यादा अजीज रखता है। किसके फाटकों को वो अजीज रखता है? सिय्योन के फाटकों को याकूब के मस्कनों से क्या करता है? वो ज्यादा अजीज रखता है। इन फाटकों से को क्यों अजीज रखता है? क्योंकि उसके फाटकों का नाम क्या है? बोलिए। उसके फाटकों का नाम क्या है? बोलिए। हम्द है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसके दरवाजों का नाम क्या है? बोलिए। हम्द है। चुनाचे हम्द उसको अजीज है, तारीफ उसको अजीज है। और इसलिए आप ज़बूर 24 में भी जो है बड़ी ऊंची आवाज के साथ गाते हैं। क्या है? बोलिए। जब आप जोर से गाकर, तालियां बजाकर, सारे तालियां बजाकर, हाथ हिलाकर प्रेज द लॉर्ड, सब करो सिर दरवाजे ऊंचे हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
सिर तद ऊंचे करो। आमीन। अभी देखिए कि क्या कहा जाता है कि ये दरवाजों को ऊंचा करो। आमीन। ये वहां पर वर्शिप आपको, स्ताइश आपको नजर आएगी। इसलिए खुदा सयून के फाटकों को क्या करता है, वो क्या यकूब के मस्कनों से ज्यादा वो अजीज रखता है। इसलिए जिन फाटकों के अंदर, जिन फाटकों में हमद सताइश है, उसकी हमद है, उसकी सताइश है, उसकी तारीफ है, वो उसको अजीज रखता है। आमीन। क्यों हम खुदावंद की सताइश करें? क्योंकि इनके फाटकों का नाम क्या है? बोलिए, हमद है। आमीन। और जिनके दिलों के फाटकों के अंदर जो है हमद और सताइश होती है, वहां पर जो है आप देखिए खुदा उनको अजीज रखता है। इसलिए जहां तारीफ और हमद और सताइश नहीं होती है, वहां पर आप ये देखिए कि लोग जो है वो बेकस रहते हैं और वो खुदा की फेवर को अपनी जिंदगी के अंदर नहीं ले पाते हैं। और जहां पर गीत जो है कभी कभी हो, और जहां पर सताइश कभी कभी हो, वहां पर आप उस तौर पर खुदा की फेवर को अपनी जिंदगी के अंदर नहीं देख सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि खुदावन जो है वो क्या करे, जैसे सिय्योन के फाटकों को वो अजीज रखता है, क्योंकि दाऊद ने जो है इन फाटकों के अंदर जो सताइश और हमद का पैटर्न इंट्रोड्यूस कराया है, मैं इसके ऊपर बड़ी डिटेल के साथ वो बात कर चुका हूं टैबरनेकल ऑफ डेविड के जो है वो सीरीज के अंदर। चनाचे आप ये देखिए कि किस तरीके के साथ वो यकूब के मस्कनों से ज्यादा इसको अजीज रखता है, क्योंकि यहां पर सताइश है, यहां पर हमद है, यहां पर सना वो गाई जाती है, और जहां पर मुंह बंद है, जहां पर हाथ जो है वो ऐसे जो है वो लपेटे हुए है, और जहां पर जो है कोई ऐसे है जैसे गूंगी और बैरे हैं, वहां पर आप खुदा की फेवर को अपनी जिंदगी के अंदर नहीं ले सकती हैं। और जिन घरों के गाली गलोच, लड़ाई झगड़े, तफरके वहां पर पाए जाते हैं, और वहां पर जो है हर वक्त जो है नोक झोंक होती है, वहां पर खुदा की फेवर नहीं बल्कि शैतान वहां पर राज करता है, और यूं ही वहां पर सताइश और हमद होना शुरू हो जाती है। वहां पर खुदा उनको अजीज रखना शुरू कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। और आप याद रखिए कि जो है इसके ऊपर भी मैं आगे चलकर बात करूंगा। तीसरी बात जो है कि हमद के अंदर कुव्वत पाई जाती है। प्रेज द लॉर्ड। और जब जब आप खुदा की तारीफ और तमजीद करते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट इस बात से भरा हुआ है कि किस तरीके के साथ यरीहो की दीवारें गिर गई नरसिंगों की आवाज से, यह आवाजों के बुलंद करने से, यह आवाज बुलंद की जाती थी, तो क्या होता था वहां पर यह हमद और सताइश यह दीवारों को गिरा देती है। आमीन। यह दुश्मन को जो है वो कमजोर वो कर देती है, वो इब्लीस की कुव्वतों को वो बिगा देती है। और आप यहोशूफत के दिनों के अंदर भी ये देख सकते हैं कि किस तरीके के साथ जब हमद करने वाले आगे गए, उन्होंने हुस्न तकद्दस के साथ खुदा की सताइश और हमद की है, तो किस तरीके के साथ खुदा ने जो है वहां पर अपने काम को वो किया है, और हमद और सना के जरिए से जो है इब्लीस की कुव्वतें लर्जती हैं। आमीन। अगर आप जो है अपनी जिंदगी के अंदर अजीब कुव्वत का जो है मजारा करना चाहते हैं या इसका एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करें? बोलिए, हमद करें। हालेलुया। आमीन। और अगर आप सताइश नहीं करते और हमद नहीं करते हैं, तो आप अपनी जिंदगियों के अंदर कमजोर या ईमानदार कहलाएंगे। आप कमजोर होंगे और आपके अंदर कुव्वत नहीं होंगी, और आप कभी भी जो है एक स्ट्रॉन्ग मसीही होने का तजर्बा नहीं दिखा सकेंगे। इसलिए गाएं बजाएं। आमीन। गाएं और क्या करें? बजाएं। लेकिन मैं कलीसिया के अंदर कई दफा देखता हूं कि जो है लोग जो है ऐसे करके बैठे होते हैं, मुंह उठाकर बैठे हुए होते हैं। शायद जो है यहाँ पर जो है वो आराम करने के लिए आते हैं, या शायद जो है वो समझते हैं कि हमें गाना नहीं आता, या शायद जो है कहेंगे कि दाएं बाएं वाला मुझे क्या कहेगा। नहीं अजीज बहनों भाइयों, यहाँ पर जब हम आते हैं तो फिर हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा नजर आना चाहिए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है उसके तख्त के अलावा हमें कोई चीज नजर नहीं आनी चाहिए, और हम उसकी सताइश करने के लिए और उसकी परस्तिश करने के लिए उसके हुजूर में आते हैं। आमीन। हम क्यों उसकी सताइश करें? क्योंकि ज़बूर 92 वर्स 1 में लिखा है, क्या ही भला है खुदा की सताइश करना, खुदावन का शुक्र करना और तेरे नाम की मदा सराई करना ऐ हक ताला। आमीन। इट इज गुड, ये अच्छा है, क्या ही भला है खुदावन का शुक्र करना और तेरे नाम की मदा सराई करना ऐ हक ताला। आमीन।
किसको ज़बूर 92 आता है? तेरी सिफ्तां दे गाने या गीत। फिर से ये आज गए सिफ्तां दे गाने आंगीत करना शुक्र खुदा मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। अजीज बहनों भाइयों, ये बड़ा है, ये अच्छा है खुदा की तारीफ करना। लेकिन कई दफा क्या होता है, चूंकि हम जो है बहुत जो है हमारे हाथ जो है वो चालू नहीं हैं, इसलिए आपको शायद दर्द होती होगी। इसको चालू कीजिए हाथों को, प्रेज द लॉर्ड। और जब आप तारीफ और तमजीद में या खुलकर अपने खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देंगे, आप उसकी फेवर को अपनी जिंदगियों के अंदर लेंगे। आमीन। हम क्यों खुदा की सताइश करें? पहली बात कि उसका हुक्म है, दूसरी बात कि वो हमारी हमद के ऊपर तकनशीन है। तीसरी बात कि ये खुदावन क्या करता है, हमें बरकत अता करता है और इसमें खुबत पाई जाती है और ये भला है। और चौथी बात है, खुदा की तारीफ हम इसलिए करें क्योंकि वो तारीफ के लायक है। आप ये अंदाजा करें कि वो तारीफ के लायक है। हम अक्सर हम एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स जारी करते हैं कंपनीज के अंदर, ऑफिसेज के अंदर, यह है स्कूल कॉलेजेस के अंदर, यह है ये बच्चों को क्या, बड़ों को क्या, एम्प्लॉयज को क्या एप्रिसिएशन देते हैं, उनकी प्रेज करते हैं कि इन्होंने ये बहुत किया। तो इन सब से बढ़कर वो तारीफ के लायक है। प्रेज द लॉर्ड। ज़बूर 48 में लिखा है, हमारे फर्स्ट वर्स 1, हमारे खुदा के शहर में आपने कोई मुकद्दस पर खुदा उन बुजुर्ग और बेहद सताइश के लायक है। कितने लायक है बोलिए? आप ये अंदाजा कीजिए कि मैं किस तरह जो है मुंह को जो है हल्के जो है होंठों को हिला कर उसकी सताइश करूं। मुझे तो वो तो बेहद सताइश के लायक है। मुझे तो इतनी ऊंची आवाज के साथ गाना है तो पिछला जो है बंदा या अगला पिछला बंदा देख के हैरान हो जाए, ये क्या कर रहा है? ये बेहद सताइश कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत दे ध्यान, भरपूर हथ सज्जा। हालेलुया। हमारा खुदावन सताइश के बेहद लायक खुदा है। मुकाशफा की किताब उसका 4 बाब उसकी 11वीं आयत में क्या लिखा है? ऐ हमारे खुदावन खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। आमीन। तो गोया आप ये देखिए कि आसमान के ऊपर इस बात को का प्रोक्लेम किया जाता है कि ऐ हमारे खुदा तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है। जब वो इज्जत कुदरत और जलाल जो है वो कुदरत के लायक है, तो फिर हम किस तरीके के साथ जो है अपने मुंह को बंद कर सकते हैं? हम किस तरीके के साथ सताइश नहीं कर पाए और किस तरीके के साथ ये कहें कि लो ये तो मुझे आता नहीं है, क्यों नहीं सीखते? और जब ये गाया जाता है, इसलिए फिर मैं दोबारा कहूंगा, आप अपने साथ अपनी किताब लेकर आइए और आप जो है नए नए गीतों को सीखिए और जो है इसको सुनिए, ताकि फिर सुनिए ही नहीं बल्कि गाइए। आज का रिवाज ये है कि जो है कानों में लगा कर सुनना ज्यादा पसंद करते हैं और गाना पसंद नहीं करते हैं। हमें करने की क्या जरूरत है अजीज बहनों भाइयों? गाने की जरूरत है। सताइश का तलक किसके साथ है बोलिए? सताइश का तलक एक दूसरे को बताइए। सताइश का तलक किसके साथ है बोलिए? गाने के साथ है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और छठी बात यह है, हम तारीफ क्यों करें, हमद क्यों करें, सताइश क्यों करें? क्योंकि हम इसीलिए खलक हुए हैं। आमीन। हम इसलिए क्या हुए हैं? हम खलक हुए हैं। हम पैदा ही इसलिए हुए हैं। मैंने इनको अपने लिए पैदा किया,
بنایا تاکہ یہ کیا کرے؟ میری آپ یہ دیکھیے کہ آپ تو پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں. کیا آپ پیدا ہونے کے بارے میں نہیں جانتے؟ یرمیہ کی کتاب اس کے 13ویں باب اس کی 11ویں آیت میں جو ہے خدا نے وہاں پر ایک جو ہے کمر بند کا وہ ذکر کیا ہے. وہ اسرائیل کو کمر بند سے تشبیہ دی گئی اور خدا نے کہا اسے جو ہے افراد کے شگاف کے اندر جو ہے وہ ڈال دے. وہ مہین کتانی کر اسے خریدا اور جب اسے تھوڑے دنوں کے بعد دیکھا وہ کمر بند اتنا خراب ہو گیا تھا کہ وہ باندھنے کے لائق نہیں تھا، یعنی بیلٹ جو ہے وہ لائق نہیں تھی. چنانچہ خدا نے یرمیہ کو کہا کہ میں نے ان کو لیا کہ جس طرح کمر بند کمر کے ساتھ لپٹا رہتا ہے ویسے ہی خداوند فرماتا ہے، لکھا ہے خداوند وہ چاہتا ہے کیونکہ جیسا کمر بند کمر سے لپٹا رہتا ہے ویسے ہی خداوند فرماتا ہے میں نے اسرائیل کے تمام گھرانے اور یہودا کے تمام گھرانے کو لیا کہ مجھ سے لپٹے رہے. کیوں؟ تاکہ وہ میرے لوگ ہوں اور ان کے سبب سے میرا نام ہو اور میری ستائش کی جائے اور میرا جلال ہو، پر انہوں نے نہ سنا. اس لیے کلیسیوں کے اندر ایماندار بھی یہی حال ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوں، وہ لپٹے رہیں. لپٹے رہنے سے کیا کرتا ہے؟ چاہتا ہے وہ کہ وہ میرے لوگ ہوں اور ان کے سبب سے میرا نام ہو اور میری ستائش کی جائے اور میرا جلال ہو، پر انہوں نے نہ سنا. کہنے لگے کہ ہم نہیں کریں گے اور وہ کمر بند خراب ہو گیا، اتنا خراب ہو گیا کہ اسے جو ہے یرمیہ باندھ نہیں سکا. اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ لپٹے رہیں اور اس کے لوگ ہوں اور اس کے ہمارے وسیلے سے اس کا نام ہو اور ہمارے وسیلے سے اس کی کیا ہو؟ بولیے ستائش ہو، کیونکہ ہم اس کے لیے کیا کیے گئے ہیں؟ وہ بنائے گئے ہیں. آمین. A.W. ٹوزر یہ ایک بہت بڑا جو ہے رائٹر اور پریچر جو ہے یہ صدی کا رہا ہے، وہ کہتا ہے خدا اپنے بیٹے کو مرنے اور زندہ رہنے اور خدا باپ کے دائنے ہاتھ پر بیٹھنے کا جو اس کا خدا کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے گمشدہ موتی، عبادت کا موتی بحال کرے تاکہ ہم واپس آئیں اور وہ کام دوبارہ کرنا سیکھیں جو ہمیں پہلے کرنے کے لیے پیدا کیا تھا، کہ ہم حسن تقدس کے ساتھ خدا کی عبادت کریں. آمین. چاہتے وہ یہ کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے آنے کا، جب مرنے کا، اس کے جی اٹھنے کا اور اس کا دہنی طرف بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ وہ جو گمشدہ موتی تھے، وہ گمشدہ جو زیور جو خدا کھویا ہوا تھا، وہ اس کو بحال کرے، اسے ڈھونڈ نکالے تاکہ کیا ہو سکے وہی دوبارہ کام کریں جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے تھے. اور وہ کس لیے پیدا کیے گئے تھے؟ کہ وہ حسن تقدس کے ساتھ خدا کی ستائش اور خدا کی حمد کریں. آمین. چنانچہ ہم جو ہے اس لیے کرائسٹ ہمارے لیے جان قربان کر چکا ہے کہ ہم جو ہے اس کی ستائش اور اس کی حمد، اس کی شکر گزاری کریں. چنانچہ ہم کیوں خدا کی ستائش کریں؟ بولیے. کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے. ہم کیوں خدا کی ستائش کریں؟ کیونکہ اس کی حمد و ثنا کے اوپر وہ تقنشین ہے. پریز دی لارڈ. ہم کیوں خدا کی ستائش کریں؟ کیونکہ جو ہے اس سے قوت ہے، اس میں قوت پائی جاتی ہے. کیوں ہم خدا کی ستائش کریں؟ کیونکہ یہ بھلا ہے. کیوں خدا کی ستائش کریں؟ کیونکہ یہ جو ہے خدا تعریف کے کیا ہے؟ بولیے. کیوں خدا کی ستائش کریں؟ کیونکہ ہم اس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور ہم اپنے پیدا ہونے کو سمجھیں. ٹھیک ہے. ہم نوکریاں کرنے کے لیے نہیں، ہم پڑھنے کے لیے نہیں، ہم یونیورسٹی جانے کے لیے، ہم بزنس کرنے کے لیے نہیں ہیں، ہم بیاہ شادیاں کرنے کے لیے نہیں. ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ ہم حمد کرنے کے لیے، ہم ستائش کرنے کے لیے، ہم تعریف کرنے کے لیے، اور وہ بھی صرف خدا کی. آمین. اور یہ ہم ان باتوں کو اگر سمجھیں گے تو پھر جب ہم کلیسیا کے اندر جو ہے اکٹھے ہوتے ہیں تو پہلے ہی جو ہے بیٹھتے ساتھ ہی ہم اس کی تعریف اور تمجید کریں گے اور جو ہے اس کے لیے پریپریشن کرنے کی ضرورت نہیں. یاد رکھیے جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کس سوچ کے ساتھ آتے ہیں؟ آپ کیا کرنے کے لیے یہاں پر آ رہے ہوتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ جو ہی آپ نے اپنے پاؤں یا اپنے گھر سے نکالیے، آپ نے یہ ارادہ مان لیا ہوا ہے کہ اب میں وہاں پر جا کر کیا کروں گا؟ اس کی ستائش کروں گا اور اس کی ستائش کروں گی اور اس کی حمد کروں گی اور اس کی پرستش کروں گی اور اس کا طالب ہوں گی. آمین. اسی لیے آپ آئے ہیں، اس لیے نہیں آئے کہ آپ ادھر ادھر دیکھیں، یا اس لیے
نہیں آئے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے ایک لفافہ تیار کریں اور وہاں پر جو ہے وہ ساری چیزیں موجود ہوں، ان کو کھلاتے جائیں، ان کو کھلاتے جائیں، ان کو کھلاتے جائیں. یہ کام کرنے کے لیے نہیں آئے، یا آپ 2 گھنٹے یہاں پر پاس کرنے کے لیے نہیں آئے. رات دیکھیے کہ وہ جو تعریف کے بے حد لائق خدا ہے، ہمارا خدا بزرگ و ستائش کے بے حد لائق خدا ہے. وہ ہم ان تمام چیزوں کو وہ نوٹ کرتا ہے کہ کب کوئی آ رہا ہے اور کب کوئی جا رہا ہے، اور کس طرح سے خدا کی حضوری میں وہ بیٹھا ہوا ہے، اور کتنی وہ اس کی ستائش اور اس کی حمد کر رہا ہے. اس لیے دیکھیے کہ ہم اب خدا کے قدموں میں آتے وقت کیا جو ہے وہ طریقہ اپناتے ہیں. میں پہلے ہی بتا چکا ہوں پچھلی دفعہ، اپنے طریقے سے نہیں بلکہ خدا کے طریقے سے ہمیں خدا کی ستائش کرنی ہے. آمین. کہیے کہ یہ میرا طریقہ ہے، یہ کسی اپنے طریقے سے اپنا طریقہ گھر پہ چھوڑ کر آئیے، ہم خدا کے طریقے سے اس کی ستائش کریں گے. پریز دی لارڈ. اور پھر دوسری بات جس کے اوپر آج میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہمیں کب اس کی ستائش کرنی چاہیے. میں پچھلی دفعہ بھی یہ بات کر رہا تھا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہم اس وقت ستائش کرتے ہیں جب ہمیں اچھا لگتا ہے، جب ہم اچھا محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ اس وقت جو ہے وہ گیت گاتے ہیں یا تعریف کرتے ہیں، وہ ستائش کرتے ہیں. اور کئی دفعہ روحانیت سے نہیں، جذباتیت سے، ایموشنلزم کے ساتھ ہم تعریف اور تمجید کرتے ہیں. اور جذباتیت میں یا ایموشنلزم میں ہم اس وقت داخل ہوتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتے ہیں تو تعریف کرتے ہیں، اور اچھا محسوس نہیں کرتے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس سے باز وہ رہتے ہیں. اس لیے یاد رکھیے کہ خدا کی تعریف اور تمجید کرنا یہ ایموشنلزم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اسپرچولیزم اور ڈیووشنل ہے. ہاں یاد رکھیے ایک اور بات جو نوٹ کر رہی ہے کہ اس میں ہماری ایموشنز شامل ہیں، لیکن یہ ایموشنلزم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایموشنلزم نہیں ہے، جذباتیت تعریف نہیں ہے. تعریف جذباتیت کے اوپر مبنی نہیں ہے، اس میں ہمارے ایموشن جو ہے اس میں انوالو ہے. آمین. پریز دی لارڈ. اور یہ چیزیں کلیسیوں کے اندر جو ہے، گھروں کے اندر یہ عام پائی جاتی ہے. کہیے کہ آپ خدا کی حمد کریں، تعریف تو ہوئے، کس طرح تعریف کریں، کس طرح اس کی حمد کریں، کیسے گیت گا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ حال جو ہے وہ بابل کے اندر یہ تھا کہ ہم کس طرح پر زبور 137 میں غالباً آپ جب گاتے بڑے کہا جاتا ہے کہ ہم بابل میں یا پردیس میں یا اپنے خداون کا گیت کس طرح گائیں. ٹنگ دتیاں بربتاں. تو اب دیکھیے کہ انہوں نے اپنی بربتوں کو جب درختوں کے ساتھ ٹانگ جو ہے وہ لٹکا دیا، اور وہ ہمارے دشمن ہم سے پوچھتے ہیں کہ چلو خداوند کا کوئی گیت گاؤ. اس حالت میں وہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ گیت گا سکتے ہیں، کس طریقے کے ساتھ اس کی حمد کر سکتے ہیں. چنانچہ جذبات کو ہم جو ہے تعریف کے اندر ہمارے جو ہے ہم ایموشنز جو ہے انوالو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہمیں حمد کرنا اسی جو ہے ان ایموشنز کو استعمال کرتے ہوئے ہم گاتے ہیں، جیسے تالی بجانا یہ ہمارے ایموشنز ہیں. لیکن ہمارا ایموشنلزم جو ہے جس میں ہم اچھا محسوس کریں تو ہم تعریف کریں، اور جب ہم جو ہے اچھا محسوس نہیں کرتے تو ہم کیا کرتے ہیں، تعریف نہیں کرتے. یہ ایموشنلزم ہے. لیکن ہماری جو تعریف کرنے یہ اس میں ہمارے ایموشنز شامل ہیں. آمین. اس کو ذرا فرق کو یاد رکھیے، ٹھیک ہے. جذباتیت جو ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم تعریف نہیں کرتے. یہ تعریف جذباتیت کے ساتھ نہیں ہوتی، یہ جذبات کے ساتھ ہوتی ہے. آمین. دیکھیں مریم کا جب ہم گیت جو ہے وہ دیکھتے ہیں، یہ بائبل مقدس میں یہ لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب اس کی 46ویں آیت میں پڑھتی ہیں تو وہ کیا کہتی ہے، پھر مریم نے کہا میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے. پریز دی لارڈ. یاد رکھیے کہ سولش اینڈ اسپرچل یہ دونوں چیزیں جو ہے تعریف کے اندر شامل ہیں. جان اور روح دونوں جو ہے وہ کیا ہے، اس میں انوالو ہے. آمین. یعنی میری جان خداوند کی کیا کرتی ہے، بڑائی کرتی ہے. لیکن اس میں اسپرچل عنصر کا ہونا یہ بہت ضروری ہے. اگر کسی کی زندگی کے اندر اسپرچل عنصر نہیں پایا جاتا ہے، وہ شخص جو ہے وہ تعریف نہیں کر رہا ہے. آمین. ہمیں جو ہے اپنی جان اور روح کی مشق اس وقت
करते रहना है जब हम उसकी तारीफ करते हैं। और तारीफ करने के जरिए से हमारे जान और रूह की जो है वो अच्छे तरीके के साथ जब वो मश्क हो सकती है, या एक्सरसाइज जिसे हम कह सकते हैं, होती है। आमीन। सही वक्त खुदा की सताइश करने का कौन सा है? सही वक्त खुदा की सताइश और हमद करने का अभी है। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा वक्त है वे? अभी है। लेकिन आप ये देखिए कि कई दफा क्या होता है, और बहुत दफा ऐसा होता है कि हम अपनी हमद की कमी को खुदा की हुजूर में जब वो पेश करते हैं, हम तारीफ करने की कमी को जब वो पेश करते हैं। किस तरह पेश करते हैं, गौर से सुनिए। ऐ खुदावंद, पिछले इतवार मैंने बड़ी अच्छी प्रस्तुति सताइश की थी, बड़ा मजा मुझे आया, लेकिन आज पता नहीं मेरी अंदर क्या है, मैं शायद थका हुआ हूं खुदावंद, या जो है वो मैं बिजी रहा हूं, मैं उस तरीके के साथ सताइश नहीं कर रहा। और सच्ची बात है खुदावंद, रूह मुस्तैद है, बदन ये खुदा को कह रही हैं कई दफा। हाँ, रूह मुस्तैद है और बदन कमजोर है। मैं जानता हूं कि तू गुस्सा नहीं करेगा, आज तू स्पेयर कर दे मुझे। याद रखिए, हमारी जिंदगी ये ऊंट का पेट नहीं है जो क्या करता है, दिनों के लिए पानी इकट्ठा कर लेता है और बगैर पानी के वो कई दिन क्या करता है, वो जिंदा रहता है। हमद को हम स्टोर नहीं कर लेते। अगर आपने पिछले हफ्ते या अच्छी प्रस्तुति की तो वो आप उसकी प्रलय करें, आप उसको उस वक्त जो है बड़े अच्छे रूह में रहे, और अब जो है आपने उस हमद को, उस सताइश को और उस तारीफ को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया है कि ये आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगी, इस्तेमाल करेगी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये जो है मेरे लिए बरकत का बायस बनती जाएगी। नहीं, इसलिए आप ज़बूर 42 उसकी 4 और 5 आयत यह सेम जो है, कई जो है ईमानदारों का यही हाल है। और वो जो है ज़बूर नवीस क्या कहता है ज़बूर 42 में, और वो यूं कहता है, इन बातों को याद कर कर मेरा दिल भर आता है कि मैं किस तरह भीड़ यानी ईद मनाने वाली जमायत के हमरा खुशी और हमद करता हुआ उनको खुदा के घर में ले जाया करता था। कहता है मुझे याद आते हैं वो दिन जब मैं क्या करता था, हमद करता हुआ और खुशी करते हुआ क्या करता था, मैं लेकर जाया करता था। वाह जी वाह, उस वक्त क्या माहौल था, क्या दिन थे, क्या वक्त था। मैं किया करता था। और ये कई दफा ईमानदार जो है ये इसी बात के ऊपर जो है वो बोस्ट करते हैं, बोस्टिंग करते हैं कि लो जी मैं तो बड़ी जी साढ़े वर्गा कौन गा सकता है, हमारी तरह से कौन जो हम तो सुना करता रहा है, जैसा हम प्रस्तुत करते थे ये आज तो कोई भी नहीं करता, या अब तो बेशक नहीं होती लेकिन पहले बड़ी करते थे। अजीज बहन भाइयों, ये इस शख्स का हाल है। इन बातों को याद कर कर मेरा दिल भर आता है कि मैं किस तरह भीड़ यानी हम ईद मनाने वाली जमायत के हमरा खुशी और हमद करता हुआ उनको खुदा के घर में ले जाता था। तो अब ये देखिए कि कई दफा इस तरह से होता है, और यह है ऐसी हालत कई ईमानदारों की है। पहले अच्छा था, ठीक है अजीज बहन भाइयों, लास्ट संडे को या किसी वक्त जब आपने अच्छी प्रस्तुति की या अच्छी सताइश की है उसको भूल कर, ठीक है, ज़बूर नवीस के साथ इसी ज़बूर 42 में कहता है, वो क्या कहता है, मैं फिर उसकी सताइश करूंगा। आमीन। मैं फिर क्या करूंगा, उसकी सताइश करूंगा। चनाचे राइट टाइम कौन सा है, राइट टाइम अभी है। मैं फिर क्या करूंगा, उसकी सताइश करूंगा। इसलिए अजीज भाइयों, अगर आपने किसी वक्त में या अच्छी प्रस्तुति सताइश की और बड़ा दिल खोलकर सताइश की और बड़े मजे के साथ सताइश की, बड़े मजे के साथ उसकी हमद की, लेकिन जो है आप भूल बैठे कि जो है वही काफी नहीं है। खुदा हमारी हर रोज जो है सताइश के लायक है। आमीन। और उसकी ऊपर रिलाय मत कीजिए, या पिछले संडे की या पिछले या महीने की या सताइश और हमद के ऊपर न रहे कि मैं की थी, खुदा को मैंने खुश किया था, बड़ा एहसान हमने खुदा के ऊपर कर लिया। नहीं, बल्कि क्या करना है, मैं फिर उसकी क्या करूंगा, सताइश करूंगा। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। चनाचे आपको खुदा की सताइश कब करनी है? बोलिए अभी। आमीन। कब करनी है? अभी। प्रेज द लॉर्ड। हर कोई आंखें यीशु बादशाह जलाल दा गा के दिखाइए जरा, ताली बजाकर जोर से। मुझे ऐसे जोर से, यीशु बादशाह जलाल दा, दुनिया से कोई नहीं है, दुनिया से कोई नहीं है, दासी के नाल दा, दासी के नाल दा। हर कोई आखेगा बादशाह जलाल दा, यीशु बादशाह जलाल दा। हर कोई आखे यीशु बादशाह जलाल दा, यीशु बादशाह जलाल दा। दिस इज द राइट टाइम ब्रदर एंड सिस्टर्स। ये यही वही वक्त है जब हमें खुदा की सताइश और हमद करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल बयान करती है कि हमें कब खुदा की सताइश करनी है। ज़बूर 57 वर्ष 1 में लिखा है, ऐ मेरी शौकत बेदार हो, ऐ बरबत और सितार जागो, मैं खुद सुबह सवेरे जाग उठूंगा। आमीन। दाऊद क्या कहता है? मैं सुबह सवेरे क्या करूंगा? जाग उठूंगा और उसकी क्या करूंगा? सताइश करूंगा। चनाची कौन सा टाइम है खुदा की सताइश करने का? सुबह सवेरे। अभी मैं फिर उसकी सताइश करूंगा अभी, और फिर मैं सुबह उठकर क्या करूंगा? उसकी सताइश करूंगा। ज़बूर 119 वर्स 62 और वहां पर लिखा है, मैं आधी रात को तेरा शुक्र करने को उठूंगा। क्या करूंगा? एक दूसरे को कहिए, प्रेज द लॉर्ड। मैं खुद सुबह सवेरे जाग उठूंगा। आमीन। सुबह सवेरे क्या करूंगा? जाग उठूंगा। मैं फिर उसकी सताइश करूंगा। हालेलुया। और जब आप तवारीख की किताब उसके 9वां बाब उसकी 33वीं आयत में पढ़ें कि लावी जो अपने आबाई जो है खानदानों के सरदार थे, वो कोठरियों में रहते थे और उनको खिदमत से मजदूर रखा हुआ था। क्यों? वो इसलिए क्योंकि लिखा है क्योंकि वो दिन रात अपने काम में मशगूल रहते थे। और ये वो गाने वाले हैं। जब आप पढ़ें इसे क्या लिखा है? और ये गाने वाले हैं। टैबरनेकल ऑफ डेविडिक टैबरनेकल में दाऊद के खैमे में मैंने आपको इसका जिक्र बयान किया था। और ये वो गाने वाले हैं जो लावियों के आबाई खानदानों के सरदार थे और कोठरियों में रहते और खिदमत से मजदूर थे, क्योंकि वो दिन रात अपने काम में मशगूल रहते थे 24 आवर्स। प्रेज द लॉर्ड। और वो जो है वो क्या करते थे? वक्फा होने ही नहीं देते थे। एक ने काम खत्म किया तो दूसरे ने तीसरा, तीसरे चौथा, चौथे ने पांचवा, पांचवे ने छठा, और करते 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 ये सारे या इसी काम में ये मशगूल थे, गाने में। प्रेज द लॉर्ड। जब 24 आवर्स यह आपके पास है, हमारे पास है, ठीक है, हर वो लम्हा, हर वो वक्त जब आप जो है खुदा की सिताइश, खुदा की हमद, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे सकते हैं। आमीन। और आपको तो जो है ये शर्फ दिया गया है, तुम शाही कहनों का फिरका, मुक़द्दस कौम और बरगज़ीदा नस्ल ठहरे हो। किस लिए? ताकि उसकी जो सताइश कर सके, उसकी हमद कर सके, उसके हुजूर में जो है कुर्बानियां पेश कर सकें। क्या हम जो न्यू टेस्टामेंट के जो है वो लावी और कहन मुकर्रर किए गए हैं, वो क्या करें?
वो जो है संडे को भी आकर जो है पीछे सो जाएं, वो संडे को आकर जो है एक दूसरे के साथ बहने भाइयों के साथ बातचीत कर जो है अपना वक्त गुजार जाएं, या अपना जो है कपड़े दिखाकर अपनी शो शपटा दिखाकर जो है वो दोबारा रुखसत हो जाए, या चंदे डालकर डाइए के डालकर जो रुखसत हो जाए। अजीज बहन भाइयों, हमद सताइश, हालेलुया, 24 आवर्स है, ठीक है। खुदा की सताइश के लिए उसके हजूर में वो रहते थे, उनको खिदमत से मजदूर रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसकी सताइश और हमद करनी है। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों 13:15 के अंदर लिखा है, बस हम उसके वसीले से हम की कुर्बानी यानी होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। आमीन। क्या करें? हर वक्त क्या किया करें? चढ़ाया करें। हर वक्त हमद की कुर्बानी यानी होंठों का फल खुदावंद के हुजूर में हर वक्त चढ़ाया करें। इतना जो है आप अपने अंदर कैपेसिटी पैदा कीजिए, अपने खुदावंद के हुजूर में रहने की, उसकी तारीफ करने की, क्योंकि वो सिय्योन के फाटकों को याकूब के मस्कनों से क्या करता है? वो ज्यादा अजीज रखते हैं। ये आपके फाटक जो है इसके ऊपर क्या होनी चाहिए? हमद। उसके इस फाटक के ऊपर क्या होने चाहिए? बोलिए, सताइश, हमद, सना, तारीफ, प्रेज। उसकी प्रेज यह इस फाटक के ऊपर, इन लबों के ऊपर, इस फाटकों के ऊपर हमद सताइश होनी चाहिए, ताकि क्या हो सके? वो हमें अजीज रखे। प्रेज द लॉर्ड। और ज़बूर 34 उसकी पहली आयत के अंदर भी इसी तरह लिखा है, मैं हर वक्त खुदा को मुबारक कहूंगा, उसकी सताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। अजीब ये दाऊद है, इतना बिजी, जो जंग करता रहता था, वो जंग के अंदर रहता था, वो जो है पूरे इस्राएल के ऊपर हुक्मरान था, लेकिन क्या करता है? क्या है? उसकी सताइश हमेशा मेरी जुबान पर वो रहेगी। इसलिए अजीज बहन भाइयों, हमने अपने आप को किस तौर पर जो है अपने लाइफ स्टाइल को रखा हुआ है कि जो है टाइम मिलेगा तो फिर उसकी हमद करूंगा, टाइम मिलेगा तो मैं उसकी सताइश करूंगा। लेकिन दाऊद जैसा बिजी मैन वो क्या करता है? वो हर वक्त कहता है उसकी सताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। कब मुझे खुदा की सताइश करनी है? अभी करनी है उसकी सताइश। मुझे कब करनी है? 24 आवर्स यह उसकी सताइश करनी है। मुझे कब उसकी सताइश करनी है? हर वक्त उसकी सताइश करनी है। हालेलुया। मुझे कब उसकी सताइश करनी है? जब सब अच्छा होगा, जब जो है अच्छे की आवाज आएगी तो मेरे होंठ क्या करेंगे? सताइश करेंगे। जब जो है मुझे अच्छी खबर मिलेगी, वाओ जो है ये अच्छा है, तो मैं क्या करूंगा? जो है खुदावंद की तारीफ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया ये आवाजें बुलंद करूंगा। वाओ मैं जो है कामयाब हो गया, वाओ ये चीजें मुझे मिल गई, तो मैं क्या करूंगा? मैं खुदा की सताइश करूंगा। मुझे वीजा मिल गया, मुझे ये बरकतें मिल गई, मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया, मैं क्या करूंगा? खुदा की सताइश करूंगा। मुश्किल वक्त में भी उसकी सताइश करना है, हार्ड टाइम में भी उसकी सताइश करना है। हालेलुया। उस वक्त जब सारी चीजें गलत हो रही हों, रॉन्ग हो रही हों, सब चीजें जब गलत हो रही हों, तो फिर मैं जो है मुंह लंबा करके उसके सामने बैठ जाऊं और खुदा उससे पूछे कि तू क्या करता है, और उससे कहे कि आज तेरी आवाज नहीं निकल रही है, मुझे तूने क्या दिया है? मुझे तूने मायूस कर दिया, मुझे तूने नाउम्मीद कर दिया। क्या मैं सारी जिंदगी ऐसे ही धक्के खाता फिरूंगा और मैं जो है गिर गया, मेरे पास जो है सब कुछ खत्म हो गया, मेरे पास रुपया पैसा नहीं है, मेरे पास जो है खाने को नहीं है, मेरे पास पीने को नहीं है, मेरे पास लिबास नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास कारोबार नहीं है, और मेरे पास जो है सब कुछ खत्म होता चला जा रहा है। अजीज बहनों भाइयों, इसके लिए एक रेमेडी है, और रेमेडी आपको हबक्कूक की किताब ने 3 बाब उसकी 17-18 आयत में यह इसका जिक्र मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 17 और 18वीं आयत के अंदर लिखा है, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। 17 और 18 आयत क्या कहती है? अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे
اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ کھانا سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ رہیں تو بھی میں بولیے خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنی نجات بخش خدا سے میں خوش وقت رہوں گا. جب وقت خراب ہو، جب وقت رونگ ہو، جب وقت ہارڈ ہو، اس ہارڈ ٹائم کے اندر، اس مشکل وقت کے اندر میں کیا کروں گا؟ چاہے انجیر کا درخت، آپ کو آتا یہ گیت غور سے؟ ہاللویا، سب ہاتھ تالیاں بجا کر کہیے اپنے خدا خوش رہوں گا، سدا خوش رہوں گا، خوش رہوں گا، سدا خوش رہوں گا. پریز دی لارڈ. اگر آپ آج کے لحاظ سے کریں، اگر اکانومی غیر متوازن ہے اس وقت ہمارے ملک کی، ہماری یہ معیشت یہ ڈوب رہی ہے، بے روزگاری عروج پر ہے، بجلی کے بلوں کے اندر جو ہے بجلی کے بل بڑے بڑے آ رہے ہیں، جب یہ دہشت گردی اپنے عروج پر ہے، سیلاب کی تباہ کاریاں چل رہی ہے، مہنگائی کا طوفان مچا ہوا ہے، بچوں کی فیسیں ادا نہیں ہو رہی ہیں، اور جو ہے کھانا پینا جو ہے وہ محال ہوا ہے، جو ہے زندگی اجیرن ہو چکی ہے. اس دوران بھی میں کیا کہوں گا؟ میں اپنے خداوند میں خوش رہوں گا. کہیے پریز دی لارڈ. کیا کہوں گا میں؟ پھر سے میں ایک دوسرے سے یہ ہے بند کر کے آواز کے کہیے، گا کر راگ ہمیشہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہیے ذرا. خوش رہوں گا، سدا خوش، چاہے انجیر کا درخت ہاللویا اور تاک میں پھل، زیتون کا حاصل ضائع، کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو، بھیڑ کھانوں سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ رہیں. اے خداوند، میں کیسے تیرے گیت گا سکتا ہوں اور میں کیسے یہ تیری ستائش اور تیری حمد کر سکتا ہوں؟ میرا سب کچھ لٹ گیا ہے. خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، اسی کا نام مبارک ہو. خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو. یہ ہے پریز دی لارڈ. اور ایوب کیا کہتا ہے؟ بولیے پریز دی لارڈ. جب وہ کہتا ہے خداوند مبارک ہو، خداوند مبارک ہو کا کیا مطلب ہے؟ پریز دی لارڈ. عزیز بہنوں بھائیو، ہم کب خدا کی تعریف کریں؟ جب جو ہے میرے پاس آسائش ہو، جب مجھے میرے میز کے اوپر روٹی ہوگی تو میں خداوند کی ستائش کروں گا. اور جب پلیٹ میں جو ہے وہ روٹی نہیں ہوگی، میں خداوند کی ستائش کروں گا. اگر میں جو ہے وہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور میرے پاس بہت کچھ ہے تو بھی میں کیا کروں گا؟ اپنے خداوند کی ستائش اور اپنے خداوند کی حمد کروں گا. I will rejoice in the Lord. Praise the Lord. Praise. What is praise? بولنا، گانا. اوڈیبل وائس ہونی چاہیے، یعنی یہ ہے سنی جائے آواز، یہ ہے کسی کے کان میں پڑے، اس کو پریز کہتے ہیں، اسے تعریف کہتے ہیں. اگر آپ کی آواز جو ہے آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کی آواز دوسروں تک نہیں پہنچتی تو یہ تعریف نہیں ہے. اور جب آپ خدا کی ستائش کرنے کے لیے اس کے قدموں میں آئے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم اس کی ستائش اپنے ہونٹوں کو جو ہے کھول کر کریں. اور ہونٹ، یہ جو ہونٹ ہے یہ کیا ہے؟ ہمارے پھاٹک ہے. اس پر کیا ہونا چاہیے؟ اس کا نام کیا ہونا چاہیے؟ ہونٹوں کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ پنک ہونٹ نہیں، یہ کون سے ہونٹ ہے؟ حمد کے پھاٹک ہے. پریز دی لارڈ. پان شاپ سے لکھا ہوتا ہے کہ یا پان کھائیں اور لبوں کی شان بنائیں، حمد کریں اور خداوند کی فیور کو حاصل کیجئے. پریز دی لارڈ. اور جب آپ کے پاس خداوند کی فیور ہے اور وہ جو ہے سیون کے پھاٹکوں کو عزیز رکھتا ہے. چاچا عزیز بہن بھائیو، ستائش کو سمجھیے.
کہ واٹ از پریز. اور میں نے لاسٹ ٹائم بتایا کہ جدا کا کیا مطلب ہے؟ یہودا پرستش ستائش. میں خداوند کی کیا کروں گی؟ ستائش کروں گی. اور اب جو ہے مجھے کیوں خدا کی ستائش کرنی ہے اور مجھے کب خداوند کی ستائش کرنی ہے؟ آپ جب ستائش کو اچھے طریقے کے ساتھ جان جائیں گے اور جب آپ اپنے گھروں میں اور کلیسیا میں آئیں گے تو میں امید رکھتا ہوں کہ جب اگلی دفعہ جب آپ خداوند کی حضور میں 9:30 بجے جب تعریف اور ستائش سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس پورے طور پر بیٹھ کر اپنے خداوند کے نام کی تعریف جو ہے آوازیں بلند کر کے کریں. آمین. آئندہ جب میں ایک اور میسیجز جو ہے اسی کے حوالے سے کروں گا اور وہ پریز ہوگا کہ where should we praise، مجھے کہاں پر خداوند کی ستائش کرنی ہے اور مجھے کس طریقے کے ساتھ خدا کی ستائش کرنی ہے. یہ دونوں کو میں نیکسٹ ٹائم جو ہے اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. گاڈ بلیس یو. آئیے اپنے سر کو